आज 18 अक्टूबर है और हम 18 अक्टूबर 2007 को याद कर रहे हैं जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान वापस आई थी एक उम्मीद के साथ। वो इस मुल्क के गरीब अवाम की आवाज़ थी। उन्होंने इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों का मुकाबला आमिर का मुकाबला करते हुए शहादत कबूल की और 18 अक्टूबर 2007 पे जो वाक़या इसी जगह पे हुआ था जहां शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के काफ़िले पे खुदकुश हमला हुआ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन शहीद हुए, मगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उन दहशतगर्दों से, उन इंतहा पसंदों से, उनकी सहूलतकारों से नहीं डरी, वो झुकी नहीं, वो पीछे नहीं हटी, अपनी जिदोजहद जारी रखी और 27 दिसंबर 2007 को शहीद हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मिशन को, फ़लसफ़ा को, सियासत को आगे लेके चल रही है। उसी सिलसिले में आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हो रहा है, जहां हम मुल्क के जो सियासी सूरत हाल है उस पर तबसरा होगा। और आपको जैसे मालूम है कि इस वक्त जो हमारे हमसाए मुल्क में के साथ सिलसिला चल रहा है उसके बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी गौर करेंगे। हम आप सबका बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू। एक सेकंड I can't hear you. I can't. आवाज नहीं आ रहा है। किसने ये धोने की इजाजत दी, किसने हमला किया, किसने प्लानिंग की, किसने लाइटें बंद करवाई, इसके बारे में अब तक कुछ भी पता नहीं चल सका। क्या वजह है इसकी? पाकिस्तान की तारीख में बहुत से ऐसे वाक़या हुए हैं जो इस मुल्क के कौमी ट्रेजेडीज रहे हैं। उन कौमी ट्रेजेडीज में से एक ये हमारा 18 अक्टूबर का कारसाज का वाक़या है, जो मुल्क की तारीख में सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या था। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि इस मुल्क के ख़िलाफ़, हमारे वफाक के ख़िलाफ़ एक साजिश था। अनफॉर्चुनेटली जैसे आप कह रहे हैं, उस इंसिडेंट का ऐसे कोई एस्पेक्ट्स है जिस पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है और वैसे ही इस मुल्क में होते आ रहा है। वो इस मुल्क में इस वक्त भी मौजूद है, दहशतगर्दों का आपको इस वक्त की खतरा है, इस हवाले से बताइएगा। दूसरा, आप हमेशा पीपल्स पार्टी नून लीग की सियासत को सपोर्ट करती है और नून लीग को हमेशा बचाते हैं। पहले आपने कहा था जब ये मुश्किल में होते हैं तो पाँव पकड़ते हैं, जब ये पावर में होते हैं तो गले से पकड़ते हैं। इस वक्त भी पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग पंजाब हो या वफाकी वज़ीर हो, उनका यही रवैया है। आज 30 दिन में आप फैसला करने जा रहे हैं, क्या फैसला करने जा रहे हैं? क्योंकि अभी आपकी पॉलिसी तब्दील है, आप वफाकी हुकूमत तो कुछ नहीं करें, लेकिन उसकी तारीफ जो आपके अपने अराकी ने कौमी असेंबली है वो ये रोते हुए रहे हैं कि हमारे काम नहीं होते, हमने हुकूमत में शामिल हैं लेकिन फायदा कोई नहीं है। क्या करें? आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा। वहाँ पार्टी के नुमाइंदे मुख्तलिफ सूबों से, वफाक से भी
اپنے جو ایشوز ہیں وہ ریز کریں گے، ان پہ بھی ہم غور کریں گے. ساتھ ساتھ وزیر اعظم صاحب نے مجھ سے ملا ہے اسلام آباد میں، جو باتیں وہاں ہوئے ہیں وہ بھی میں پارٹی کے سامنے رکھوں گا. وقاص بات شہباز شریف آپ کی ملاقات میں خاص طور سے ہمارے پاس سندھ میں پی آئی ڈی سی کا ایشو ہے، جو متحدہ قومی موومنٹ سے وزیر اعظم کی ملاقات میں ان کا پی آئی ڈی سی کو برقرار رکھا جائے گا اور سندھ حکومت کے اعتراضات تسلیم نہیں. پیپلز پارٹی یا سندھ حکومت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ جہاں تک اس قسم کے اسپیسیفکس ہے، یہ ایشوز پاکستان پیپلز پارٹی بھی وفاق کے ساتھ ریز کرتے رہے ہیں، اور ایم شور کہ سندھ حکومت کا جو اعتراضات ہیں وہ ریز کرتے رہیں گے. ہم خوش ہوں گے کہ کراچی پہ کام کے لیے کام کیا جائے. ہمارا تو مطالبہ رہا ہے وفاقی حکومت سے مختلف اسکیمز کے حوالے سے، کراچی کے پانی کے ایشوز کے حوالے سے، جو بھی کام ہو وہ ضرور آئینی طریقے سے اور 18ویں ترمیم کے مطابق ہونا چاہیے. اس کے علاوہ تو پاکستان پیپلز پارٹی تو بہت خوش ہوں گے اگر وزیر اعظم صاحب چاہے گا کہ مزید کام کرے صوبہ سندھ میں. معاہدے میں وہاں شرکت کرنے گئے تھے اور ایک ہفتے کا اعلان بھی کیا تھا کہ اللہ کرے اس پہ عمل ہو اور خلاف ورزی نہ ہو. اب دیکھا جا رہا ہے کہ روزانہ کے بنیاد پہ ایک بار پھر جو ہے فلسطین 2 10 15 20 اسرائیلی فوج جو ہے وہ قتل کر رہی ہے، تو وہ بھی تو انسانی خون بہہ رہا ہے معاہدے کے باوجود. اس پر آپ کیا کہیں؟ اب ہم غور سے فالو کر رہے ہیں جو صورتحال ہے مڈل ایسٹ میں. ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہ پروگریس ہوا ہے یہ بہت بڑا کامیابی ہے، اور جس انداز میں اور جس طریقے سے آپ سب نے 2 سال سے غزہ میں جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے گزرا ہے. تو وہی جو پہلے کہا تھا وہی خدشات ہے. امید تو ہے اور ہم امید تو رکھتے ہیں، لیکن ماضی کو بھی اور ان کے تاریخ کو بھی غور کرتے ہیں. تھینک یو، بہت شکریہ آپ سب کا.